सवाबी का जो जलसा हुआ, और सवाबी जलसे के बाद जो अनाउंसमेंट सवाबी जलसे में की गई, उसकी ओनरशिप ली है इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बराह रास्त। और क्योंकि सवाबी जलसे के बाद ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही थी, और उसकी एक मैं वजह बता दूं कि बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो बज़ाहिर सोशल मीडिया में ऐसे लगते हैं जैसे वो पीटीआई के हैं। तो वो सोशल मीडिया में जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो पीटीआई के हैं नहीं। पीटीआई की उन्होंने डीपीज लगाई हुई हैं, पीटीआई के बने हुए हैं, लेकिन असलन वो मुखालिफ ग्रुप के हैं, मुखालिफिन में से हैं, और वो पीटीआई के हमदर्द बनकर और इमरान खान के हमदर्द बनकर इस तरह के ट्वीट्स करते हैं और इस तरह की डिबेट्स क्रिएट करते हैं। और जो पार्टी बाहर है, जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि मारें भी खा रहे हैं, अपने घर भी तोड़वा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके खिलाफ फिर प्रोपगेट भी करते हैं, उनकी फिर लॉयल्टी पे करते हैं शक। कुछ लोग ऐसे हैं, एक दो चार, जिन जो कि अपने ज़ाती इख्तलाफ की बुनियाद पर ऐसी बातों को हवा देते हैं। लेकिन जो 2 नंबर लीडरशिप है जी, वो 2 नंबर ही होती है। और जो आए हैं ख़ास तौर पे ये कौन क्रिएट कर रहा है? ये एक तो वो कर रहे हैं जो ये समझते थे, उनमें हैं तकरीबन 5-7 लोग हैं जो कि बहुत बारीक वारदातें डालते हैं पीटीआई के अंदर बैठकर, और वो अभी शामिल हुए हैं पीटीआई में, पुराने नहीं हैं। और इसलिए उनका ये यूँ कह लें कि उनमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस बने हैं, और इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत, तो वो तो ये काम करते हैं। लेकिन अदरवाइज जो पुरानी लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ लॉयल है और डटी हुई है। खा वो शिबली फराज हैं, या उमर अयूब हैं, या अली अमीन गंडापुर हैं, या बाकी रहनुमा हैं, वो सब के सब एक जुड़े हुए हैं। बैरिस्टर गौहर हैं, उनके फैसलों पे अली जफ़र साहब हैं, उनके फैसलों पे आप ये तो कह सकते हैं कि जनाब उनके फैसले कमज़ोर हैं, या सियासी एतबार से, सियासी स्ट्रेटजी एतबार से वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये लॉयल्टी वाला मामला जो है, ये इमरान खान साहब ने आज गोल कर दिया है। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इस वक्त एक आपको बता दूं बात, कि इस वक्त जो की प्लेयर हैं इमरान खान के, वो हैं अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो की प्लेयर हैं। असद कैसर साहब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, असद कैसर साहब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जितने भी ये इस वक्त, और कोर कमेटी जितनी भी है, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन जो फील्ड में मौजूद हैं और सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में जो बाहर बैठे हैं उनमें आप देखें तो जुल्फी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा एक बात तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जितनी भी इस वक्त डिबेट करवाई जाती है, और उसमें फिर उसी डिबेट को लेके जो सरकारी दानिश्वर हैं उसी डिबेट को उठाते हैं सोशल मीडिया से। वैसे तो वो शैतानी मीडिया कहते हैं और उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन ये वाली डिबेट उठाते हैं और उठा के मेन टीवी चैनल्स पे आके और उस डिबेट्स को आगे बढ़ाते हैं, और ये जाहिर किया जाता है कि जनाब ये सब कुछ अली और इमरान खान के साथ बहुत धोखा हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? आप ये ज़रा इससे आप अंदाज़ा करें कि ये सारी लीडरशिप जो है इमरान खान को धोखा दे रही है। ये कौन कह रहा है? ये इमरान खान के हमदर्द बन के नून लीग के वज़रा आके बैठ के कहते हैं, बाकायदा तौर पे आते हैं टीवी चैनल्स पे और इंटरव्यूज़ देते हैं, डिजिटल मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हैं, अपनी वीडियो बयान जारी करते हैं कि इमरान खान के साथ धोखा हो रहा है। और इमरान खान को धोखा कौन दे रहा है? अली अमीन गंडापुर दे रहा है, असद कैसर दे रहा है, बैरिस्टर गौहर दे रहा है, सलमान अकरम राजा दे रहा है, और शेख वकास अकरम दे रहा है, और शिबली फराज दे रहा है। ये सारे के सारे वो कहते हैं जी इमरान खान को धोखा दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है अली अमीन गंडापुर को। अब ज़रा थोड़ा-सा वैसे तो इनको खुश होना चाहिए, अगर ये इमरान खान साहब के मुखालिफिन को तो खुश होना चाहिए कि ठीक है, इमरान खान को धोखा दिया जा रहा है और ये सारे लोग मिलकर धोखा दे रहे हैं, तो इनको तो करना चाहिए, ज़रा इनकी तो बल्ले-बल्ले करनी चाहिए। और लेकिन असल ये है कि ये इमरान खान के खैर-खा बन के, सो कॉल्ड खैर-खा बन के, असल में ये दरारें डालने की कोशिश करते हैं और वसवासिल खन्नास जो है ना, वसवसे डालते हैं ज़हनों में, और ये वसवसे डाल के ये अपना मतलब निकालते हैं। वरना
नून लीग को खुश होना चाहिए, पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए कि जनाब पीटीआई टूट-फूट का शिकार है, टूट-फूट रही है, बिखर रही है तिनकों की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है और इस तरह है नहीं। अब मैं आपको गुफ्तगू भी सुनवाता हूँ आज ज़रा एक इम्पोर्टेंट इमरान खान साहब 2-3 बातें। पहली बात तो ख़ैर आपको कह दूँ कि इमरान खान साहब ने जी ओनरशिप इसकी ली है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सवाबी का जो जलसा था और एज़ पर प्रोग्राम और एज़ पर प्लान हुआ है और उसके बाद अब वो फाइनल कॉल देंगे और फाइनल कॉल के लिए उन्होंने कहा है कि जो इसी महीने होगी और उसकी तैयारी करें। पार्टी लीडरशिप को उन्होंने आज कह दिया है कि तैयारी करें और किसी वक़्त भी मैं कॉल दे सकता हूँ। वक़्त का जो है तयन मैं खुद करूँगा और जो पार्टी ने सवाबी में ऐलानात किए वो बिल्कुल दुरुस्त किए और वो एक जलसा ही था और उससे आगे बढ़ने की दूसरी बात जो है ख़ास तौर पे उन्होंने ये बात एक और भी की है कि जो एक्सटेंशन है वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये जो 10 साल का प्लान है आर्मी चीफ का और आर्मी चीफ को पहले एक्सटेंशन दी गई 3 से 5 साल और फिर 5 साल के बाद फिर 5 साल दिए जाएँगे। ये जो 10 साला प्लान है वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है क्योंकि फ़ौज एक कौमी इदारा है और फ़ौज को किसी एक ख़ानदान की ग़ुलामी में नहीं दिया जा सकता और फ़ौज को एक ख़ानदान के मफ़ादात के लिए या एक शख़्सी हुक्मरानी के लिए पूरे फ़ौज को जो कि कौमी इदारा है, उसको इस्तेमाल करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। और इमरान खान साहब ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि उनका और फ़ौज का बहैसियत इदारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। फ़ौज हमारी है, इदारा हमारा है, ये कौमी इदारा है और हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ है। लिहाज़ा ये बात तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दी है और हाँ, उन्होंने एक्सटेंशन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है उसको उन्होंने काला कानून कहा है और वो किसी भी सूरत में उन्होंने कहा जी हम कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब जो इमरान खान एक बाकायदा तौर पे एक बात कहते आ रहे हैं कि ये लंदन मुआहिदा है, एक लंदन एग्रीमेंट है और उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और लंदन एग्रीमेंट है, इमरान खान को क्रश करना है, पीटीआई को डिमोलिश करना है और नून लीग को इंस्टॉल करना है। नून लीग को बल्कि एक ख़ानदान को इंस्टॉल करना है और उसके इक़्तिदार को दवाम बख्शना है, ये लंदन मुआहिदा है। और उसी लंदन मुआहिदे के तहत ही ये सारे ओहदे तक़सीम किए गए और बंदरबांट की गई और उनका एक कैरेक्टर था काज़ी साहब चले गए और वो आजकल मुँह छुपाते फिर रहे हैं और उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर तरफ से नज़र रखे हुए हैं। जहाँ भी मिलते हैं उनकी एक तस्वीर लेते हैं, तस्वीर कर लेके सोशल मीडिया पे वो डाल देते हैं कि जनाब ये पहचानिए ये वही हैं जो कि फ़िरौनियत और तकब्बुर और रऊनत से वो ये सारे का सारा तबाह करके आए हैं। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, अदालती निज़ाम, सहाफ़ती निज़ाम सारे का सारा तबाह करके आ गए हैं और अब वो बैरून मुल्क मौजें कर रहे हैं और ये है सूरत-ए-हाल। वहाँ पे इतना लंबा प्रोटोकॉल होता था और सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल और लश-पश और ये सब कुछ और पैसे वहीं से आ रहे हैं और क्योंकि वहाँ से जो मराआत आ रही हैं, वो वहीं से हैं, लेकिन बैरून मुल्क जो है वो मुक़ीम है और बैरून मुल्क वो अब खुद ही शॉपिंग बैग भी उठाते हैं और ग्रोसरी भी खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं और वो आपको नज़र आते हैं गली बाज़ारों में। तो वो तो करके आ गए। अब तो इमरान खान साहब ने एक तो ये जो बात की थी लंदन मुआहिदे की, आज एक वफ़ाकी वज़ीर ने नवाज़ शरीफ साहब के इंतहाई मोतमद, मरीम साहब के इंतहाई मोतमद, शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई मोतमद, उसकी तस्दीक कर दी है कि वाक़तन ये एक लंदन मुआहिदा है और जनरल आसिम मुनीर साहब, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, उनको कोई स्पेस नहीं देंगे, उनको कोई रास्ता नहीं देंगे। ये आज तस्दीक करती है। मैं आपको सुना भी देता हूँ। एक और बात जो कि कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, अली अमीन गंडापुर पे बहुत ज़्यादा मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि चलें आपको पहले सुनवाता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब पे कितना गुस्सा निकाला जाता है और ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं और ये सारे बातें करते रहते हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो है वो ये इमरान खान के साथ लॉयल नहीं है, धोखा दे रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अगर वो दे रहे हैं धोखा तो ये इस पे तो आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा है जनाब आपकी पार्टी जो है वो कमज़ोर हो रही है और पीटीआई कमज़ोर हो रही है और उनको नुकसान पहुंच रहा है लेकिन उसका
یہ توجہ دلانے کے لیے توجہ دلاتے ہیں جناب آپ کے خاص طور پہ جو ہیں یہ آپ کو جی سنواتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیے جی تاکہ آپ کو اندازہ ہو. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا, بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں ARY کے اور ہونہار, اور انہوں نے ایک انٹرویو لیا اور اس میں بہت ساری باتیں کر دی ہیں. یہ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کا ذرا سنیے خاص طور پہ, کیونکہ علی امین گنڈا پور کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور اگر علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے اتنے خلاف ہوں تو کیا بشرا بی بی جو ہیں وہ وہاں پہ قیام کریں گی خیبر پختونخوا میں جا کے, کیونکہ ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ, ان کو ہراس کرنے کا ارادہ, ان کو خوف و ہراس اور ساری ان کو انسیکیور کرنے کا ارادہ جو ہے ان کا تھا. تو اس لیے کیا بشرا بی بی جو ہیں وہ ادھر خیبر پختونخوا میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گی, اس لیے گئی ہیں کہ وہ 2 نمبر آدمی ہیں. ذرا سنیے. صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کر لیں گے, کام کریں. صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کر لیں گے. میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب جو ہے نا اس دفعہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, یا انہیں ٹھیک کر دیا جائے گا, کیونکہ ہر دفعہ اب وہ سر سے کفن باندھنے پہ آ گئے ہیں اور اس کے بعد اپنا جنازہ پڑھانے پہ آ گئے ہیں, تو پھر اب اس سے آگے اور پھر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جب وہ اس حد تک لائن کراس کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید پھر ان کی کوئی درستگی کا عمل ہو جائے. تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں, یہ ویسے اس طرح کی بات ہے تو پہلے بھی کرتے ہیں نہیں, لیکن اگر اس کے اوپر عمل کیا تو بات کرنے کی حد تک کوئی پابندی نہیں ہے, بات بے شک وہ روز کرے. اگر وہ پچھلی دفعہ والا کرے تو ٹھیک ہے جیسا وہ. ہاں پچھلی دفعہ گنڈا پور صاحب کا کوئی آپ کی حکومت سے کوئی اندر کھاتے کوئی تعلق تو نہیں ہے, آپ کی مرضی کا اینڈ آپ کی مرضی کا کر دیتے ہیں غائب ہو کے. اس پہ مجھے شک ہے, اس کے ملے ہونے پہ یا یہ چیزیں جو ہے نا جس طرح سے آپ نے بات کی ہے, اس کے اوپر مجھے شک ہے. کیا کہ وہ دونوں طرف کھیلتا ہے, یعنی اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک کام ان کے کہنے پہ کر دیتا ہے, دوسرا کام جب پھر انتظامیہ سامنے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ نہ کرو, اگر یہ کرو گے تو پھر ہم یہ کریں گے, تو انہیں کہتا ہے کہ اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں, ڈی چوک کو مجھے ہاتھ لگانے دیں, اس کے بعد پھر میں پتری گلی سے جو ہے وہ نکل. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات کر رہے ہیں. اب آپ کو اگلا جو اہم خبر ہے وہ میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ عمران خان یہ بار بار کہتے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ سیاسی ہیں, اور ان کو سزائیں دینے کا جو فیصلہ ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. لکھے ہوئے فیصلے آتے ہیں اور وہ سامنے رکھ دیے جاتے ہیں جج صاحب کے سامنے, اور جج صاحب سنا دیتے ہیں. یہ عدت کیس میں بھی یہی ہوا, یہ توشہ خانہ میں بھی یہی ہوا, اس سے پہلے سائفر میں بھی یہی ہوا, اور ایک اور مقدمہ اس میں بھی یہی ہوا. سارے مقدمات میں عمران خان صاحب کو اسی طرح سزائیں سنائی گئیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو وہ سزائیں فوراً ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بالکل برقرار نہیں رہتی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جو ذرا ہمت والے جج تھے انہوں نے کیس سننے سے انکار کر دیا اور وہ نکل گئے. یہ فیلڈ میں موجود ہیں. 5 دنوں میں 3 مقدمات میں سزائیں سنائیں الیکشن سے پہلے, یہ ساری باتیں. اور جج صاحبان جو ہیں وہ بھی بتاتے رہتے ہیں, اور جج صاحب بتاتے ہیں کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے. اب ایک اور کیس ہے اور وہ ہے القادر ٹرسٹ چل رہا ہے کیس, اور اس کا فیصلہ ابھی تک ٹرائل مکمل نہیں ہوا. نمبر 1 ٹرائل مکمل نہیں ہوا. نمبر 2 اس کا ابھی تک 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوا, یعنی کہ محترمہ بشرا بی بی کا اور عمران خان صاحب کا 342 کا بیان ابھی تک نہیں ہوا سبمٹ. اور اس میں عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اس کی بریت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان آرڈر کیا, لوئر کورٹ کو آرڈر کیا ہوا کہ پہلے بریت کی درخواست دیں, کیونکہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں اب تک جتنے بھی ایویڈنس آئے ہیں اس کے اکارڈنگلی عمران خان صاحب یا بشرا بی بی پہ کسی قسم کا کوئی فائنینشیل کرپشن ثابت نہیں ہوتی, امبیزلمنٹ ثابت نہیں ہوتی, اور یہ چیزیں ہو چکی ہیں. جو گواہان آئے ہیں وہ بھی ساری باتیں بتا چکے ہیں.
کہ اس میں عمران خان نے یا بشرا بی بی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا. جو 190 ملین پاؤنڈ آیا وہ پہلی دفعہ آیا، بیرون ملک سے آیا اور برطانیہ سے آیا، اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے میں رہا اور وہاں پہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں رہا، اور وہ 15 ارب روپے پروفٹ کے ساتھ اب سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا گیا. قاضی صاحب یہ کام کر کے گئے ہیں، وہ پیسہ ان کو دے دیا فیڈرل گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو، اور ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے وہ پیسے واپس آئے پہلی دفعہ. تو یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور برریت کی درخواست چل رہی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، القادر ٹرسٹ میں سزا ہونی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہونی ہے، اور اس میں سزا ہونی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی مزید جیل میں رکھنے کے لیے کیسز رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بات درست ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں. اب یہ القادر ٹرسٹ میں بھی 3 جج تبدیل ہو چکے ہیں، 3 جج تبدیل ہو چکے ہیں ٹرائل کورٹ میں. اور کیونکہ ایک جج صاحب کے سامنے بشرا بی بی نے اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے ہم بھی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اور آپ بھی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں حلف دیں کہ آپ کسی قسم کا پریشر قبول نہیں کریں گے اور فیصلہ انصاف پہ کریں گے. تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ کوٹ کر گئے تھے، وہ اگلی پیشی پہ نہیں آئے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا. پھر آپ کو پتہ ہے احتساب عدالت کے جج تھے بشیر صاحب، ان کی گاڑی پہ فائرنگ بھی، گاڑی کے قریب فائرنگ بھی کروائی گئی تھی، اور وہ 3-4 دفعہ ٹرائل کے دوران وہ جاتے تھے ہاسپٹل. جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی کیونکہ وہ پریشر بہت تھا عمران خان صاحب کو سزائیں دینے کا. اب القادر ٹرسٹ میں بڑی دلچسپ بات آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب آج فیصلہ سنا رہے ہیں. ابھی 15 نومبر کو تک وہ کیس مؤخر ہوا ہے، 15 نومبر تک ٹائم دیا ہے. 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ 79 کوشچنز ہیں، تو ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں وقت چاہیے 2 ہفتے کا. تو 2 ہفتے کا وقت نہیں دیا ٹرائل کورٹ نے، احتساب عدالت نے، اور ان کو 15 نومبر تک کا ٹائم دے دیا. اور اس کے بعد اس کے دوران پھر ایک اور اپلیکیشن ہے کہ جناب پہلے اس کا فیصلہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے ٹرائل کورٹ کو کہ آپ ان کی برریت کا فیصلہ میرٹ پہ کریں، تو وہ بھی اپلیکیشن پڑی ہے.